Next mga mami, this one is Chalice. Chalice, layer dress. Garter po ang bewang mga mami. Top details is also garterized. Pwede siyang pa-off shoulder. Size medium. May garter din ang sleeves. Pula, 50 pesos. Pula, 50 pesos. Medium size. $28 to $30, blue, 100 pesos. Double line siya mga mami, princess dress. Pula, ma'am, mabala, pula, yours. Ama, yours na eh. 50 million. Next mga mami, this one is long back. Mas mahaba po yung likod niya ha. Light blue siya mga madam. Sleeves is very formal. Ganun yung sleeves niya mga mami ha. Garter waist, overlapping style. May ruffles yan dito sa gitna. Size large to mga kumare. 30-32 large. Code kumare, 100 pesos. Large, 30-32 kumare. 100. Next mga mami, ito cute. Cute ka lang. Size small lang to mga mami, semi-med. Top detail is garterized. Sleeves is garterized. Waist is garterized. Small semi-med. Code is garter, 50 pesos. Code is garter, 50 pesos. Small semi-med lang. Kumare. Ma'am Diana, yours na po. 1 million. Ito maganda mga mami. Okay, this one is very nice. It's a formal dress. Naka-embroid lahat ng details niya mga mami. Para siyang blazer dress. Ang ganda na ito. Very social. Okay, pwede pang formal attire mga mami. Okay. 28 to 30. Good, maganda. 100 pesos. 28 to 30. Maganda. 100 pesos. Garter. Garter. Ma'am Juliet. Yours na po. 50 pesos. Next mga mami, para sa nag-o-office to, it's a polo dress. Polo dress. Mga mami, collared siya. May buttons. Long sleeves. May kasama tong belt mga mami. Belt nyo na lang yung sarili nyo. So, ganyan ang atake niya. Gets? Gets. Small med lang mga mami. Code blue stripes. 100 pesos. Maganda. Maganda. Mylene, Zafra, yours na po. Ito pa isa, formal dress na nangangailangan ng puti. Mga mami, very formal to ha. Ayan siya. Ganda. Okay, and color white. Mahaba po, may bewang. May mga small pearls siya dun. Sa gilid. 28 med. 28 med puti, 100 pesos. 28 med puti, 100 pesos. Uy. Blue stripes. Pang office to mga mami ah. May tali, may bewang. Mama Lona, visible po. Ma'am Shi, damo. Yours na, Ma'am Shi. Next, mga mami. Princess dress ulit. Off-white ang color neto, mga madam. This one is off-white. Gusot lang yan.
May garter yung sleeves, may shearing sa gilid. Garter ang bewang, layer dress, double lining. Okay, small med po. Code Prinsesa. Code Prinsesa, 100 pesos. Prinsesa ka, te. Ganon, mga